कालिकां प्रणमाम्यहं प्रसीद भगवती अम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते नमो नीलोत्पलदलश्यामं यशोदानन्दनन्दनं गोपिकानयननन्दं गोपालं प्रणमाम्यहं नमो स्तवकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः नमो यथा नर दाहिका सकृते रामकृष्ण पिता हिजा सर्वविद्या स्वरूपं शारदं प्रणमाम्यहं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगोद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशो गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो जय मां विश्वेश्वरी महामाया जगदम्बा जगदीश्वरी मां चरणे समर्पयामि नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु। এখানে টিকা দেবেন। হ্যাঁ
এই দেখ এই বড়টা ঠিক আছে এই ভোগ তুমি ঢুকিয়ে না তুমি দাও না দাও বটের একটা পরে তুমি দিয়েছো এখন নেবো পুজো হয়ে গেলে তখন ফের আমি পোশাক তো নিয়েছি পোশাক নেওয়ার দরকার নেই পোশাক তখন খেলাম কিন্তু সন্ধ্যাবেলা পুজো হয়ে গেল সন্ধ্যাবেলা মায়ের পুজো সন্ধ্যাবেলা তো পুজো হয় তখন এইখানে ইয়ে করো হ্যাঁ আসছি আসছি এই ফোটা নিয়ে যাও হ্যাঁ মালাটা দিলে ফুলটা জবা এরা দা এরকম করে দেবো দেখো হ্যাঁ ফুল দিয়ে Thank you.